तो आइए अब बिला किसी तमहीद ताखीर अंजुमन का आगाज़ कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा से किया जाए, जिसके लिए मैं मदरसा बैतुल उलूम के एक होनहार तालिब इल्म जनाब कारी खुज़ैमा सल्लमहू को इस शेर के साथ दावत इस्टेज देता हूँ कि सुनाओ नग़्मे कुरान की हम बेदार हो जाएं, सुनाओ नग़्मे कुरान की हम बेदार हो जाएं, अधेरों से निकल कर साहिब अनवार हो जाएं। मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और आयत कुरानी से अरबाब मजलिस के क़ुलूब को मुजल्ला और मुनव्वर फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फ़ौक़हा फ़अम्मा الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.